मुडी बना हो सब रेडी ना कुछलो नहीं दिन को काम टाइम चला ये मामू घर आके नहीं आछे এটা লক হয়েছে है উপরে দুটো আছে এটি গোটে গোটে আছে সেপটে গোটে আছে তଳେ তিনটা আছে ওটা ସବୁ ରେକ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ये सफल खा ଏମିତି ଉପରଟା ସିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସ୍କ୍ରୁ ମରା ହେଇଛି ଗ୍ରିପ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।